Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena sejak tadi punya niat yang cukup luar biasa, sama-sama mendapatkan pencerahan tentang Mahdiisme. Akhirnya yang kita tunggu datang juga. Selamat datang pada seluruh pembicara. Selamat datang pada Ayatullah Ansori, Dr. Mazahiri, Dr. Safahah, dan tentu saja Dr. Munir. Kita akan membicarakan satu masalah yang tadi sudah diantarkan dengan cukup menarik oleh Dr. Jalaluddin Rahmat tentang Mahdiisme. Ada 3 pembicara, kemudian satu pembicara nanti dari Pak Dr. Munir tentang apa itu Mahdiisme. Sebagai pengantar, kita sebenarnya sudah ada dalam satu situasi yang disebut dengan globalisasi, di mana semua orang tiba-tiba saja tanpa sadar menjadi bagian dari aturan dunia yang ditunggalkan. Kita main internet, kemudian kita menjadi bagian dari aturan di dunia internet itu. Satu dunia, satu kampung kecil, dan satu aturan. Tetapi kita tidak menganggap itu jadi masalah. Pada sisi lain, ada ajaran seperti yang dikemukakan oleh Pak Dr. Jalaluddin Rahmat, ada ajaran tentang globalisasi yang lain, yaitu ketika seluruh umat manusia menyatu pada satu tokoh, yaitu Imam Mahdi. Sunni, Syiah mempercayai hal yang sama. Jadi pada menjelang hari kiamat, begitu kira-kira, ada Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu konon digambarkan begitu beliau datang, semua orang, semua umat manusia akan menerimanya dengan serta-merta. Seluruh perintahnya akan diterima dengan baik oleh semua orang. Ada globalisasi di bawah Imam Mahdi. Soalnya buat kita adalah, apakah kita membiarkan diri kita dikelilingi oleh globalisasi saat ini, atau kita mulai membicarakan globalisasi yang dijanjikan oleh hadis yang tadi dikemukakan oleh Pak Jalal sebagai sahih. Atas dasar itu maka seminar ini kita selenggarakan. Daripada kita membicarakan hal yang lain, kita membicarakan hal yang paling penting. Semua orang bilang globalisasi mengancam, tapi tidak ada satupun yang mau membicarakan bagaimana cara mengatasi globalisasi yang mengancam ini dengan globalisasi yang sudah diramalkan oleh hadis. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan nanti masing-masing minta maaf mungkin sekitar 15 menit agar ada peluang bagi para yang hadir untuk saling tanya jawab. Yang pertama, kami persilakan pada Ayatullah Ansori, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa rahmatullahi wa barakatuh. بسیار خرسندیم از اینکه در این روز بزرگ و در این روز مهم کنار شما تحصیل کردگان مسلمان و محب و شیعه اهل بیت در جاکارتا باشیم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan mengucapkan kebahagiaan karena bisa hadir di tengah ibu dan bapak para pencari ilmu, khususnya para pecinta keluarga Nabi. Kata beliau, tadi beliau sebut kurang pas di Jakarta katanya, maksudnya di Bandung ini. چنان که گفتم خوشحال هستیم از اینکه این هیئت از ایران و از جمهوری اسلامی برای شرکت در مجلس جشن شما
جشن ولایت و جشن امامت امام مهدی شرکت کرده باشیم. Seminar ini diselenggarakan sehubungan dengan Nisfu Sya'ban, dan dalam sejarah Nisfu Sya'ban itu adalah kelahiran Imam Mahdi. Karena itu seminar tentang Mahdiisme diselenggarakan pada waktu hari lahir Imam Mahdi. Untuk itu juga beliau mengucapkan selamat dan bersukacita atas hari yang penuh berkah ini. یکی از ارزش‌های مسلمان مطالعه کتاب‌های آسمانی است. Di antara nilai sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim adalah mengkaji kitab-kitab samawi. کتاب‌های آسمانی از ارزش‌هایی که در آن نهفته است آینده بشریت را تعیین می‌کند. Kitab-kitab samawi itu menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi dan masa depan umat manusia. بشر هم نسبت به آینده نظرات متفاوتی دارد. Manusia punya banyak pendapat tentang masa depan itu. دانشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان، تحصیل کردگان و فلاسفه امروز و دیروز و حکما نسبت به آینده بشریت نکات بزرگی و سخنان فراوانی دارند. Banyak pembicaraan teori tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu, baik oleh para cendekiawan, politisi, ahli ekonomi, filosof, fakih, dan sebagainya. Semua menyampaikan banyak perspektif tentang masa yang akan datang itu. آینده از این دیدگاه مهم است که جهان تغییر خواهد کرد. Masa depan itu menjadi sangat penting karena ia akan mengubah dunia. چنانکه انسان هر روز تغییر می‌کند، جهان هم هر ساعت در حال تغییر است. Sebagaimana manusia senantiasa berubah, dunia pun sebetulnya setiap saat itu sedang berubah. جهان اگر تغییر و تحول پیدا نکند، جهان مرده و صامت و جامد است. Sekiranya dunia itu tidak ikut tidak berubah, maka kita bisa katakan ia telah mati dan selesai. Ini yang di depan yang merekam kayaknya, HP yang merekam pembicaraan. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. بگید عنایت کنید، توجه کنید. Mohon diperhatikan Ibu dan Bapak. من باید کوتاه صحبت کنم. خدمت آقای دکتر هم هستیم، آقای دکتر صفا هم هست. 1 ساعت هم بیشتر فرصت نداریم و چند هزار کیلومتر آمدیم برای شرکت در جلسه شما. Beliau akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena mungkin kita hanya punya waktu kira-kira 1 jam, dan itu dibagi bertiga dengan Dr. Mazahiri, Dr. Safaho. Beliau punya waktu 1 jam, padahal perjalanan untuk sampai ke sini ribuan kilometer jauhnya. اگر این تغییر و تحول به سمت رشد و کمال بشر و انسان نباشد، ارزش ندارد. Perubahan yang terjadi di dunia itu sekiranya tidak ditujukan untuk kesempurnaan manusia, maka perubahan apapun tidak ada nilainya sama sekali.
در طول تاریخ بشر اونها که مدیران اجتماع بشر بودند دائما در پی تحول و تبدیل بشر کار کردند. Sepanjang sejarah tokoh-tokoh besar yang juga berusaha untuk mengubah dunia, mereka juga berusaha memulainya dengan mengubah manusia. جهان را چنان که می‌دیدند ساختند. Mereka membentuk dunia sebagaimana mereka melihatnya. اما این ساختار تا امروز بشر را در جوانب زیادی رشد بخشیده. Dan pandangan-pandangan yang sudah berkembang selama ini juga membawa manusia pada tingkat tertentu yang selama ini kita saksikan. رشد سیاسی، رشد اقتصادی، رشد اجتماعی، رشد عمران و آبادی، رشد توسعه و گسترش در بین بشر پیش آمده. Misalnya kemajuan-kemajuan umat manusia dari sisi ekonomi, politik, kebudayaan, kesetaraan, kesejahteraan tadi beliau sebutkan, semua sampai pada titik tertentu sekarang ini. اما رشد انسانی و رشد معنوی و رشد عقلانی بسیار کم رشد کرده. Tetapi perkembangan kemanusiaan, perkembangan spiritualitas manusia atau perkembangan pemikiran manusia sangat sedikit sekali menunjukkan perkembangan. انسان تنها خوراک، پوشاک، ازدواج، فرزنددار شدن، خانه ساختن، دنیا را آباد کردن نیست. Untuk mengisi dunia ini bukan sekedar dengan keperluan sandang, pangan, papan kita menikah, berkeluarga dan lain sebagainya. انسان دارای مغز، قلب، عقل، هوش، بصیرت، فهم و تشخیص عقلانی است که اگر رشد نکند فقط جسم انسان رشد کرده. Manusia punya banyak dimensi lainnya, hati, akal, pikiran, budi, kecerdasan, pemahaman, kata beliau tadi itu, sekiranya itu tidak ikut dikembangkan, maka hanya satu sisi jasmani saja yang selama ini menjadi pusat perhatian kita. خداوند برای رشد عقلی و معنوی و بصیرت انسان پیامبران را فرستاده. Dan untuk itulah para nabi diutus Allah Ta'ala untuk menyempurnakan ruhani, untuk menyempurnakan pemahaman, akal, budi, kecerdasan, dan apa yang ada dalam diri manusia itu. این هدایت اگر به کمال بشر نینجامد بشر تحول پیدا نکرده. Dan manusia tidak akan berubah kalau ia tidak mengarahkan dirinya pada kesempurnaan ruhaniyah itu. یعنی مانند حیوانات فقط خورده و خوابیده و رشد جسمانی داشته. Kita akan menjadi seperti binatang saja yang memusatkan diri pada perkembangan jasmani kita, hanya makan, tidur saja. کتاب‌های آسمانی میگوید پایان عمر جهان بهترین، برترین، مهمترین، عمیقترین، پرمحتواترین مردم جهان را خواهد داشت. Dalam kitab-kitab samawi itu, dalam Al-Quran disyaratkan bahwa masa-masa akhir zaman adalah masa yang diisi oleh orang-orang yang paling baik, dihuni
atau masa akhir zaman itu adalah masa karena tingkat kesempurnaan yang sudah sangat baik itulah yang akan terjadi nanti. اون انسانهای صالح، شایسته، مؤمن، موحد و معتقد به خداوند متعال و راه خدا هستند. Orang-orang akhir zaman nanti yang mengisi akhir zaman itu adalah orang-orang yang saleh, yang muwahhid, kemudian senantiasa teguh berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. این مردم صالح، این مردم شایسته و این مردم خوب مانند ظالمان، ستمکاران طول تاریخ بشر انسانهای گناهکار و بدکار نیستند. Maka orang-orang yang akan mengisi akhir zaman nanti itu bukan seperti orang-orang yang sepanjang sejarah menumpahkan darah atau menjadi musuh-musuh kemanusiaan. قرآن میگوید ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض بعد الذکر يرثها عبادي الصالحون. Bagaimana disampaikan Al-Quran, telah kami tuliskan dalam Zabur bahwa nanti bumi itu akan mewarisinya hamba-hamba Allah yang soleh. Zabur از کتاب‌های گذشته و سلف بنی اسرائیل است. Kita ketahui Zabur adalah kitab lalu yang diturunkan kepada Bani Israel. زبور از پیامبر خدا داوود علیه السلام است. Turunkan pada Nabi Dawud alaihissalam. این گفته قرآن میرساند که از گذشته بشر در پی تغییر و تحول بوده است. Kita melihat bagaimana Al-Quran mengukuhkan bahwa proses perubahan perkembangan yang akan terjadi, kesempurnaan itu hingga akhir zaman, bahkan sudah dituliskan di dalam Zabur. و رفته رفته مردم جهان متوجه به این تحول و تغییر پیدا خواهند کرد که باید همه به خط خدا تغییر کنند. Dan sedikit demi sedikit dalam arus sejarah itu setiap zaman kemudian mengarahkan dirinya, masanya, orang-orang terbaiknya untuk kemudian menuju perubahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. من از شما خواستار این نکته‌ام، هم خدا میخواد، هم پیامبر و هم معصومین. قرآن بخوانید، قرآن بخوانید، قرآن بخوانید. Pesan beliau untuk ibu dan bapak yang sebetulnya juga adalah perintah Allah Ta'ala, perintah Rasulullah, perintah Al-Ma'sumin alaihimussalam. 3 kali beliau ulang tadi, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. قرآن فقط خواندن نیست، فهمیدن و عمل به قرآن از واجبات هر مسلمانی است. Bukan hanya membacanya, tapi memahaminya, mengamalkannya yang menjadi kewajiban utama setiap muslim. اگر قرآن را به دقت بخوانیم خواهیم دید پایان جهان، حکومت، سیاست، اقتصاد، بشر در مدرسه خدا تربیت می شود. Kalau kita kaji Al-Quran dengan baik, maka kita akan ketahui akhir zaman, akhir dunia nanti itu yang akan mengatur dunia ini adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. در قرآن بیش از 200 مورد سخن از امام مهدی و
از پایان زیبای جهان سخن به میان آمده است. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 200 ayat yang bercerita tentang Imam Mahdi dan keadaan akhir zaman nanti. قرآن به صراحت میگوید و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Dan Al-Quran dengan tegas menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah Ta'ala hendak menjadikan di muka bumi ini dari orang-orang yang tertindas itu, menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka para pewaris bumi. امروز روز میلاد بزرگترین وارث آدم، ابراهیم، موسی، عیسی، تمام انبیا و وارث پیامبر خاتم یعنی امام مهدی است. Tanggal pertengahan Sya'ban, 15 Sya'ban yang kita untuk itu mengadakan seminar hari ini, kelahiran Imam Mahdi adalah hari kelahiran seorang pewaris besar, pewaris utama, pewaris para nabi, pewaris Nabi Ibrahim, beliau sebutkan waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما باید در مورد امام مهدی دائما مطالعه کنیم تا ارتباطمون با او قطع نشود. Beliau mengajak kita semua untuk senantiasa mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan Imam Mahdi sehingga hubungan kita tidak pernah terputus dengan beliau itu. هر کس منتظر ظهور امام زمان امام مهدی باشد از یاران پیامبر خدا شمرده می شود. Siapa saja yang menanti kehadiran Imam Mahdi, dia dihitung sebagai para penolong dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. و مبادا که ما از دنیا برویم و امام مهدی را نشناسیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیه. Jangan sampai, kata beliau, waliyadzubillah, kita meninggal dunia dan kita tidak mengenal Imam Mahdi sama sekali. Sebagaimana hadis, barang siapa yang mati dan tidak mengenal imam zamannya, dia mati jahiliyah. انشالله امیدوارم شما از یاران و اصحاب و سربازان و شیعیان و محبان امام زمان باشید انشالله. Insyaallah beliau doakan ibu dan bapak semua termasuk di antara para penanti, para penolong dan orang-orang yang merindukan kehadiran Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah syarif. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرجاء منكم فقط صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Mohon tepuk tangannya diganti dengan salawat nanti, kata beliau. Terima kasih. Saya akan coba bacakan apa yang rangkuman dari tadi, masa depan dan apa yang terjadi sudah dibicarakan oleh banyak orang. Ada terlalu banyak perspektif tentang apa yang terjadi pada masa depan. Perubahan kehidupan harus dibuat menjadi semakin sempurna dan dapat dimulai dari perubahan diri sendiri. Tapi cara hidup kita kali ini melulu bertumpu pada hal yang materi. Padahal perubahan hanya akan berubah bila dimulai dari perubahan ruhaniat. Kitab suci menyatakan bahwa yang mengisi masa depan adalah orang-orang yang baik, yang sempurna, yang bertauhid. Mereka bukan musuh kemanusiaan. Karena itu, bacalah Al-Quran sehingga kita tahu ihwal akhir zaman. Al-Quran menyatakan adanya pewaris atas masa depan itu, yaitu dari orang-orang yang tertindas.
kita harus mengenali Imam Mahdi, simpulan terakhirnya, karena mengutip hadis tadi, jika tidak mengenali Imam Mahdi maka kita meninggal sebagai jahiliyah. Itu kira-kira yang tadi dibicarakan, saya coba simpulkan. Selanjutnya kita sama-sama coba dengarkan, dipersilakan pada Dr. Mazahiri, dipersilakan. Minta waktu 1 menit katanya menuliskan tentang siapa beliau-beliau yang hadir di depan kita. Biasanya kan dijelaskan moderator, sekarang disampaikan sebentar. Dan tadi Pak Beki menyampaikan catatan terakhir itu terjemahan yang jauh lebih bagus dari terjemahan saya. Jadi selanjutnya antum. Ya, silakan. Dr. Mazahiri adalah Ketua Pusat Studi Asia di Universitas Terbuka Islam Teheran. Dia Direktur Pusat Kajian Asia untuk Universitas Terbuka di Teheran. Dan beliau termasuk di antara penasehat Menteri Pendidikan di Iran. Kemudian anggota Akademi Pusat Studi Rusia juga dan Eropa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. خدای سبحان رو سپاسگزارم که توفیق حضور در جمع شما دانشگاهیان رو در ماه شعبان المعظم و در نیمه شعبان شامل حال ما فرمود. Beliau bersyukur pada Allah Ta'ala karena bisa hadir bersama Ibu dan Bapak di sini, keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati, para akademisi, terutama secara khusus dalam peringatan Nisfu Sya'ban yang penuh berkah ini. از جناب دکتر جلال الدین رحمت ریاست محترم این دانشگاه و همه همکارانشون هم به نوبه خودم در این رابطه تشکر میکنم. Terima kasih juga beliau khusus pada Ustaz Jalal dan para sesepuh di pasca UIN ini. این نوع نشست‌ها و پژوهش‌ها یقیناً اولین گام نیست و آخرین گام هم نخواهد بود برای تبیین فرهنگ مهدویت. Pembahasan kita tentang segala hal yang berkenaan dengan Imam Mahdi atau disebut Mahdawiyah bukan langkah yang pertama, juga tidak akan jadi langkah yang terakhir. امیدوارم در این فرصت کوتاه که جناب آیت الله انصاری هم نکاتی رو مطرح کردن، من هم بتوانم نکاتی که در رابطه با موضوع بنده تهیه شده و آن نگاه ادیان مختلف به فرهنگ مهدویت هست و همچنین آموزه هایی که از این فرهنگ می شود برداشت کرد در محدوده زمانی که مدیر محترم جلسه تذکر می دهند صحبت کنند. Kata beliau akan menambahkan apa yang sudah disampaikan Ayatullah Ansari dari perspektif pandang agama-agama yang lain, kajian-kajian tentang Imam Mahdi dan nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari agama-agama yang lain itu sampai kurun waktu ketika nanti beliau diingatkan oleh moderator. البته بنده در این نوع جلسات دانشگاهی که توفیق می‌دهد خدا و در کشورهای مختلف به دلیل نوع کارهای علمی پژوهشی که دارم شرکت میکنم بیشتر مایلم در معرض پرسش و پاسخ مخاطبان دانشگاهی قرار گیرم تا اینکه یک طرفه صحبت کنم. Sebetulnya beliau lebih ingin berinteraksi dengan ibu dan bapak, terutama karena kita di kampus, jadi sebetulnya lebih ingin tanya jawab saja, dialog
sehingga dua arah pembicaraan berkenaan dengan seminar kali ini. لكن فرصت محدود است و مدیریت جلسه چنین صلاح دیده‌اند. Tapi sekali lagi waktu terbatas dan ini tergantung Pak Moderator di samping beliau bagaimana baiknya. پیشاپیش اگر نکاتم کوتاه یا تقطیع شده است به دلیل ضیق وقت عذرخواهی می‌کنم. Karena waktu yang terbatas jadi mungkin tidak semua poin bisa disampaikan. خب نگاه مردم به تاریخ از همدیگه متفاوته. Pandangan manusia terhadap sejarah itu berbeda satu sama lain. نظریه های گوناگونی هم بر این اساس در رابطه با موعودگرایی موجود هست. Begitu juga tentang pandangan seseorang yang dijanjikan pun, yang akan datang, yang dinantikan, yang diharapkan itu pun berbeda-beda. ما به علت اینکه مسلمان هستیم باید آنها را بر قرآن و سنت رجوع دهیم. Sebagai orang Islam, rujukan kita Al-Quran dan hadis Nabi به عنوان معیار شناخت حق از باطل. sebagai ukuran pembeda antara kebenaran dan kebatilan. از جمله ادیان در بحث عهد قدیم عنوان مسیح به عنوان مسیح شده خداوند تداعیگر یک رهاننده رسالت مدار هست. Misalnya pada agama-agama terdahulu juga disampaikan nubuat, juga dianggap misalnya Al-Masih sebagai yang dinantikan, yang akan membawa risalah kesempurnaan hingga akhir zaman. یعنی بر باور یهود میگوید اگر مسیح بیاید پادشاهی خدا بر زمین مستقر میشود. Misalnya orang-orang Yahudi mengatakan kalau sudah datang Al-Masih maka akan berdiri kerajaan Tuhan di muka bumi. یعنی یهودیت انتظاری قدیم و تاثیرگذار رو تجربه میکنه. Orang-orang Yahudi zaman dulu itu, kata beliau, sudah lebih dulu, ini terjemahan bebas saya, sudah lebih dulu daripada kita menanti seseorang yang diharapkan itu. این یک موعودگرایی Ini satu bentuk penantian terhadap seseorang yang و dijanjikan کوتاه البته. اما در مسیحیت dan berkenaan dengan Al-Masih. در مسیحیت اندیشه موعود به سه شیوه نشانه گذاری شده. Dalam kajian-kajian Masehi atau Nasrani ada 3 bentuk penantian terhadap orang yang ditunggu itu. پرده همان عیسی ناصری است و همان نکته اول یهودیت. Yang pertama yang dinanti itu adalah Nabi Isa alaihissalam, dan ini sejalan dengan konsep orang-orang Yahudi sebelumnya. در پرده دوم عیسی علیه السلام به عنوان داور جهان در آخر الزمان نمایشگر سنخ دیگری از موعودگرایی است. Yang kedua, masih yang ditunggu adalah Nabi Isa, tetapi bahwa Nabi Isa akan hadir nanti di akhir zaman di tengah-tengah manusia dan menjadi sosok yang menyelesaikan seluruh permasalahan umat manusia. Ini pun bentuk menanti seseorang yang dijanjikan itu. در پرده آخر و سوم که کوتاه باز عرض می‌کنم سخن از شخص دیگری است که عیسی مسیح وعده آمدن او را داده. Dan pendapat yang ketiga adalah penantian akan sosok yang lain yang sebetulnya juga dinanti dan kedatangannya disampaikan bahkan oleh Nabi Isa alaihissalam sendiri. روح راستینی که عیسی مسیح رو شهادت می‌دهد. Yaitu dia yang untuknya bahkan Isa al-Masih memberikan kesaksian. اما در باور دیگر در موعودگرایی آیین هندوان است. Sekarang kita melihat pendapat agama Hindu tentang orang yang dinanti itu. در اندیشه موعود در آیین هندو که با شخصیت کلکین شکل میگیره، Kalkin ya? کلکین عنوان اسمی Kalkin. Misalnya dalam kepercayaan Hindu disebutkan satu sosok tokoh namanya Kalkin. شخصیت برجسته هندوست. Sosok yang dijadikan teladan oleh mereka.
او در پایان دوران سیاهی به باور هندوان که اکنون ما در آن دورانیم می آید. او این شخصیت در دوران سیاهی که اکنون میگویند هندوان در آن دورانیم ظهور خواهد کرد. Bahwa beliau itu akan datang setelah satu zaman yang dipenuhi oleh kegelapan. دهمین ویشنو در حقیقت به تعبیر اونها، آخرینشون که دهمینه. Mereka menyebutnya sebagai lukisan Wisnu yang ke-10. میگویند سوار بر اسب سفید و شمشیر به دست که ظهور میکنه و اسب البته قدرت رو نماد قدرته، سفیدی نماد فراگیریه. Dengan kuda putih dan pedang di tangan yang kata beliau menunjukkan kekuatan dan kesucian maknanya. و اگر دقت کنید من همه اینها رو که گفتم تا کنون در این 3 مورد که البته اگر او ستاره بگیریم 6 تا میشه در حقیقت چون خودش به 3 شعبه تقسیم شد، همه اینها موعود شخصی است و جنبه الوهیت داره. Semua yang sudah beliau sampaikan baik dari konsep tadi Nasrani ataupun Hindu menunjukkan bahwa yang dinanti itu adalah sosok seseorang, bukan sekedar konsep tapi ada sosok seseorang yang bukan hanya sosok tapi juga punya keterikatan ilahiyah yang kuat, keterikatan ketuhanan yang kuat. در آیین بودا هم در الهیات بودایی، بودای پنجم و آخرین در حقیقت از بودایان زمینی است که هنوز نیامده و خواهد آمد. Kata beliau bahkan dalam kepercayaan agama Buddha pun ada yang disebut wujud Buddha di bumi yang akan ditunggu nanti di akhir zaman itu adalah manifestasi Buddha yang kelima. هیبت مردی در وضعیت نشسته با قامت برخاسته. Misalnya patung-patung Buddha menunjukkan posisi orang yang duduk tenang sempurna yang mengisyaratkan satu saat akan bangkit. یعنی نمادی است از آمادگی برای قیام. Menunjukkan persiapan untuk satu peristiwa yang akan terjadi, peristiwa perubahan besar atau revolusi yang akan terjadi di masa yang akan datang. البته هر دو سنت یا هر دو مذهب بودایی با نوعی تفاوت به این قائلند. Meskipun menurut kajian beliau dari 2 mazhab dalam agama Buddha yang beliau pelajari ada perbedaan pendapat menyangkut sosok-sosok itu. اما در آیین زرتشت باز هم تذکر میدهم، من اینها رو کوتاه بیان میکنم، عذرخواهی هم میکنم که تبیین نمیشه تا به مطلب برسم. Mohon maaf pendek-pendek kata beliau supaya langsung ke poinnya saja. Sekarang beliau akan sebutkan konsep orang yang dinanti itu dalam Zarathustra. اما در آیین زرتشت و زرتشتیگری که میگویند در رأس هر هزاره در حقیقت فردی میاد که پلیدی رو ریشه‌کن میکنه، جهان رو نو میکنه و مهمترینشان آخرینشان هست. Di Zarathustra itu misalnya disebutkan bahwa setiap 1000 tahun akan ada selalu orang yang datang memperbaharui bumi ini, melenyapkan kezaliman, dan yang terbaik diantaranya itu datang di akhir. موعود زرتشت هم در حقیقت موعود نجات بخش جمعی است نه فردی. Dan poin berikutnya adalah orang yang dinanti al-maw'ud itu dalam konsep Zarathustra itu adalah الیه دروغ، کجی، ناراستی و آینده‌ای که رهایی بخش و آسایش بخش است. Adalah sosok yang bukan menyelamatkan orang per orang, tapi menyelamatkan dunia seluruhnya, menyelamatkan manusia seluruhnya, dan dari seluruh dimensi, baik itu kebudayaan, politik, dan lain sebagainya. Sosok itu membebaskan seluruhnya. میآید و که بگوید همه مردم گیتی هممنش، همگویش و همکنش شوند، یکی شوند. Dan ia akan datang untuk menunjukkan bahwa kita semua
satu segala sesuatu yang kita semua saudara, kita semua berasal dari yang sama. و اما آیین کنفوسیوس Sekarang dalam agama Konghucu, شعار بازگشت به عصر فرزانه پادشاهان باستان، misalnya ada ajaran-ajaran semangat untuk kembali pada masa-masa keemasan para raja-raja terdahulu. زمانی که هماهنگی میان آسمان و زمین و همه چیز تحقق خواهد بخشیده شد. Zaman هماهنگی ketika ada keteraturan, ada harmoni antara langit dan bumi. در آیین چینیان که داو نام دارد در آنجا هم موعود تبیین شده. Bahkan ada satu kepercayaan di Cina, Daun namanya, kata beliau itu pun punya konsep penantian, konsep al-mau'ud itu. آیین داو نمایانگر جهانبینی عرفانی چینیان هست. Daun, kata beliau, adalah sejenis, kalau dalam bahasa kita, terjemahan bebas kita, tarekatnya orang-orang Cina di sana itu. رگه‌های زیادی از منجی باوری و موعودگرایی در آیین داو در چینیان دیده می‌شود. Nah, kita kalau pelajari kepercayaan itu akan menemukan kesamaan-kesamaan juga, ajaran-ajaran tentang konsep penantian. عنوانش قدیس آخرالزمانه. قدیس آخرالزمان. Dalam tema orang suci akhir zaman. ژاپن هم آیین شینتو، دین شینتو، او هم موعودگرایی رو در همین رابطه مثل داو توضیح می‌دهد. Shinto di Jepang pun punya konsep yang sama juga. در یونان باستان هم همین نکته موعودگرایی موجود است. Di kajian-kajian Yunani pun juga ada. صحبت از شاهزاده مقدس است که در همه جهان تا ابد حکم میکنه و همه رو به وحدت و هماهنگی و راستی و درستی ندا میدهد. Pembicaraan tentang putra raja yang suci yang akan memimpin dunia menuju pemerintahan ilahiyah yang adil, yang baik untuk seluruh umat manusia. از ادیان سرخپوستی و ادیان آفریقایی عبور میکنم. Beliau lewat pembahasan Imam Mahdi dalam kajian dan kepercayaan benua Afrika. انشاءالله شما دانشجویان در بحث ادیان دو سه واحدی رو در این زمینه بگذارند. Kalau ada teman-teman di sini yang khusus kajian antar agama, bisa juga menelusuri kepercayaan-kepercayaan di Afrika itu tentang Imam Mahdi. در دکترای ادیان اینها به صورت چندین واحد گذاشته میشه. البته من در وضعیت اندونزی اطلاعی ندارم، ولی دکترای ادیان در خیلی از دانشگاه‌های دنیا موجوده. Misalnya di program-program doktoral di tempat-tempat lain beliau tidak tahu di Indonesia, tapi di beberapa negara sudah dijadikan penelitian tentang konsep Imam Mahdi itu, bahkan hingga pada kepercayaan-kepercayaan terpencil barangkali di Afrika. اما منجی موعود در مذاهب اسلامی. Adapun pengertian yang dinanti itu dalam mazhab-mazhab dalam Islam, هر دو فریقین در این جهات نکات مشترک زیاد دارند. dua mazhab besar dalam Islam sebetulnya lebih banyak kesamaannya berkenaan dengan konsep al-mau'ud ini. هر دو فریقین میگویند حکومت حق را او احیا میکند. Dua-duanya juga percaya bahwa sosok ini akan menegakkan pemerintahan kebenaran dan keadilan. در نزد امامیه از امامان معصوم است. Dalam mazhab Ahlul Bait, mazhab Syiah, sosok itu satu di antara 12 imam و ویژگی‌های خاص خودش رو داره. dan punya tempat dan derajatnya sendiri. در هر دو فریقین موعود آنها هدایتگر هم فردی و هم جمعی است. Dalam dua mazhab itu
Al-Mau'ud yang dinantikan juga adalah sosok yang menyelamatkan bukan hanya orang per orang tapi juga komunitas dan umat manusia seluruhnya. در این که نجات بخش معنوی و اجتماعی فریقین اتحاد دارند. Dua mazhab juga sepakat bahwa sosok ini akan mempersatukan, akan membebaskan manusia baik secara kemasyarakatan maupun dalam urusan ruhaniyah mereka. من حالا با این بحثم نکته اولم رو خاتمه میدم و به نکته دومم هم یه اشاره کوتاهی میکنم. Ini akhir dari poin yang pertama dari beliau dan sekarang dengan cepat untuk poin yang kedua. اگر به آیات 32 و 33 سوره توبه Kita perhatikan surat Taubah atau ayat 32 dan 33. Surat آیات 7 و 8 سوره صف Surat Shaf ayat 7 dan 8. که از غلبه اسلام در عصر ظهور حکایت میکنه نگاه کنیم. Kalau kita lihat penggunaan kata Islam di situ dalam konteks kehadiran yang dinanti به عنوان دین حق sebagai agama yang benar و همچنین که فریقین در این جهت مشترکن dan kedua mazhab sepakat dalam hal ini. و همچنین تفسیر آیه شریفه 55 سوره نور متمرکز بشیم. Begitu juga ayat 55 surat An-Nur که در او ویژگی ها و اوصاف قوم موعود و پیشوای آنان رو تبیین و تفسیر میکنه. Di situ disebutkan kriteria kaum Al-Mau'ud itu bahkan disebutkan dengan rinci و tentang باز هم فریقین در این جهت متحدن. dan dua mazhab pun sepakat dalam hal ini. به ویژگی های حضور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، به احیاگری دین حق از جانب ایشان و به مقام معرفتی و امامتی ایشان پی بریم. Kedua mazhab sepakat sebetulnya satu pada sosok Al-Mahdi yang dinanti itu, kedua bahwa ia akan menegakkan agama yang benar جایگاه معرفتی امام dan derajat mengenal imam. Itu kedua mazhab pun sepakat. این قسمت از بحث رو با این آیه در سوره آل عمران آیه 45 تأکید میکنم. Beliau ingin tekankan dengan surat Ali Imran ayat 45. که ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح، bahwa Allah Ta'ala memberikan kepadamu kabar gembira dengan kalimatnya Al-Masih, عیسی بن مریم وجیها فی الدنیا و الآخرة و من المقربین، yaitu Isa bin Maryam yang punya tempat di sisi Allah di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang dekat. یعنی در حقیقت من آیه 45 سوره آل عمران رو خواندم. Beliau tadi baca surat Ali Imran ayat 45. می‌فرماید عیسی پیامبر اولوالعزم خدا کلمه ای از خداوند متعال است. Dalam ayat itu disebutkan bahwa Nabi Isa, Nabi Allah itu adalah kalimat dari Tuhan. اما در سوره انعام آیه 115 Sekarang kita lihat surat Al-An'am ayat 115. می‌خوانیم که تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. Dalam Al-An'am 115 itu di situ disebutkan sudah sempurna kalimat Allah Ta'ala dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat itu, dan Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. یعنی اگر عیسی ابن مریم کلمه ای از کلمات خداست
مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تمام کلمه خداست. Kalau Nabi Isa disebutkan sebagai satu kalimat dari kalimat-kalimat Allah, maka Al-Mahdi adalah kesempurnaan kalimat-kalimat Allah itu. با استناد به همین سوره انعام در تفسیر که مراجعه کنیم، تمام کلمه الهی چیست مگر؟ Kesempurnaan kalimat Tuhan itu siapa sesungguhnya? Rujuklah pada kitab-kitab tafsir. یکی رسیدن به منتهای صدق است. Yang pertama sampai pada kesempurnaan و kebenaran یکی رسیدن به منتهای عدل. atau puncak keadilan. و اون چه که به منتهای درجه صدق و عدل برسد کلمه تامه خداست. Sempurnanya kalimat Allah itu adalah ketika sempurna juga kebenaran dan keadilan. از این اوصاف و مناقب در آیات ادعیه، روایات و قرآن کریم راجع به ایشان بیش از 180 مورد استناد شده است. Ayat-ayat itu saling menguatkan satu sama lain, bentuk-bentuk kalimat-kalimat seperti itu kata beliau kira-kira 180 tempat dirujuk di dalam Al-Quran. خب من اجازه بدید در همینجا فعلا بحثم رو تمام کنم و جناب آقای دکتر صفا رو در خدمتشون باشیم با این بیان از مولانا. Beliau ingin tutup dengan nanti nyambung ke Dr. Safaho di sini dengan kalimat dari Jalaluddin Rumi. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. Kalau aku berbuat salah, tolong betulkan, tolong koreksi. مصلحی تو ای تو سلطان سخن. Engkaulah yang membenarkan pembicaraan, wahai raja ucapan. کیمیا داری که تبدیلش کنی. کیمیا داری که تبدیلش کنی. Siapa lagi yang akan datang yang akan mengubahnya? گرچه جوی خون بود نیلش کنی. رودخانه نیل. Karena sungai yang kecil, ibu dan bapak lah yang bisa menyampaikannya pada sungai Nil yang besar. این چنین میناگری ها کار توست. میناگری، خاتمکاری، تزیین، زیبایی کار خداست. همه چه به خدا. Karena semua memperindah pembicaraan, menghias ilmu dan sebagainya adalah kerjaan ilahiyah. این چنین میناگری ها کار توست. این چنین اکسیرها اسرار توست. Tadi disampaikan yang mengindahkan pembicaraan itu adalah kerja Tuhan dan yang menghidupkan kematian adalah rahasia Tuhan. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih Dr. Mazahari. Saya yakin agak repot juga telinga kita mendengar dua bahasa yang saling mencoba menerjemahkan. Karena itu kita tidak akan langsung pada Dr. Safaha. Kita akan dengarkan Dr. Munir. Mudah-mudahan dengan pembicaraan yang full bahasa Indonesia tanpa penerjemahan, kita bisa memperbaiki kantuk yang sudah kelihatan mampir di semua kita. Saya pikir Dr. Munir nanti akan bicara itu, dan kalau mau saya simpulkan apa yang dibicarakan oleh Dr. Mazahari, semua agama memiliki nubuat tentang adanya hari akhir dan adanya penyelamat di hari akhir, agamanya apapun. Dan Islam tentu juga memiliki nubuat itu. Hari akhir ada satu masa yang pada masa itu datang Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu ditegaskan oleh Dr. Mazahari dalam bentuk sosok, bukan sistem. Dr. Mazahari bilang
Imam Mahdi itu bukan sistem tapi sosok yang cirinya jelas dan seterusnya. Karena itu kemudian beliau menutup dengan sejumlah ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Imam Mahdi itu lebih penyempurna dari sejumlah ayat Al-Quran atau firman Allah, karena ia akan mendirikan pemerintahan yang dipenuhi dengan kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan Dr. Munir. Mudah-mudahan beliau membicarakan dari sisi sunni, atau jika pun tidak akan memperjelas Imam Mahdi itu apa dan seterusnya. Dipersilakan pada Dr. Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Fadilah Ayatullah Ansari, Ad-Doktor Mazhari, Ad-Doktor Syafaqah, Ustaz Jalaluddin Rahmat, wa al-hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas presentasi Ayatullah, juga Dr. Mazhari yang telah memberikan pengantar penjelasan tentang Imam Mahdi. Sebenarnya seperti telah disinggung oleh Dr. Mazhari tadi, konsep atau Mahdi ini adalah sesuatu yang sama-sama diyakini baik oleh Muslim Sunni maupun Syi'i. Bahkan Mahdi atau serupa dengan Mahdi ini itu ditemukan dalam berbagai agama yang tadi sudah dikemukakan dari berbagai kitab suci, apakah dalam Hindukiyah, Konghucu atau Confucianism dan seterusnya sudah dikemukakan. Sebenarnya dalam banyak ayat Al-Quran, tadi Ayatullah Ansari menyebut sekitar 200, kemudian Dr. Mazhari menyebut sekitar 180. Itulah mungkin kata Ustaz Jalal tadi perbedaan-perbedaan ketika kita meneliti ayat-ayat Al-Quran. Mungkin suatu saat ketika kita meneliti ayat-ayat yang lain, itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Nah ini misalnya salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan itu adalah berkaitan dengan Isa. Wa qauluhum inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann wa ma qataluhu yakina fa rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana azizan hakima. Ayat ini ada beberapa penggalan kata, yaitu barrafa'ahullah, itu membantah dugaan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa. Bantahannya adalah wama qataluhu yakina, sebenarnya mereka itu tidak yakin betul telah membunuh Isa Al-Masih, Isa alaihi salam, sebab dipertegas oleh Allah barrafa'ahullahu ilaihi, Allah mengangkat Isa ke dirinya, diri Allah. Wa kana azizan hakima, Allah maha mulia dan maha bijaksana. Itu contoh bagaimana sesungguhnya Al-Quran memberikan isyarat-isyarat. Saya menyebut isyarat karena ayat Al-Quran itu qabilun li at-tafsir, qabilun li at-ta'wil, qabilun li an-niqas. Oleh sebab itu isyarat-isyarat bahwa Mahdi itu ada juga kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran yang saya yakin banyak sekali. Dalam tradisi hadis-hadis Sunni atau
collection of prophetic tradition. Itu juga banyak kita temukan. Seperti tadi disinggung Ustaz Jalal, ada yang dhaif, ada juga yang sahih, ada yang hasan, dan seterusnya. Tetapi secara umum semua yakin bahwa ini adalah benar. Nah, sebenarnya saya tidak yakin semuanya itu bisa memahami persoalan Mahdi ini tanpa menempatkan sesungguhnya di mana posisi keimanan pada Mahdi ini. Salah satu rukun iman kita itu, kalau orang Sunni kan ada 6 itu. Nah, salah satunya adalah al-iman bil yaumil akhir, yaitu iman kepada hari akhir atau kiamat. Nah, dalam tradisi Sunni, sebelum terjadinya hari akhir itu atau sebelum berakhirnya dunia itu ditandai dengan berbagai peristiwa. Maka seorang Al-Barzanji itu menulis buku yang menurut saya bagus, Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah. Kira-kira terjemahannya itu terserah Miftah nanti. Ada beberapa tanda sebelum datangnya kiamat itu. Minha al-zuhurul Mahdi itu, yaitu munculnya Imam Mahdi. Nah, meskipun ada pengakuan dalam tradisi Sunni bahwa Mahdi itu ada dan harusnya kita yakini, sepengetahuan saya, ulama-ulama Sunni itu tidak sehebat ulama Syiah ketika menjelaskan Mahdi. Saya jarang misalnya menemukan buku-buku tentang Mahdi, dalam tanda petik jarang. Maksud saya jarang, tidak sebanyak yang ditulis oleh ulama Syiah. Contoh Al-Imam Al-Mahdi yang ditulis saya baru beberapa saat lalu baca, Al-Mawjud Al-Maw'ud. Jadi Imam Mahdi yang ada dan yang dijanjikan. Nah, dalam buku itu dikemukakan bahwa Imam Mahdi itu sesungguhnya ada. Sesungguhnya bagian yang harus kita imani. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan hari akhir, iman kepada hari akhir tanpa meyakini tanda-tanda itu, maka iman kita menjadi tidak sempurna. Nah, disitulah pentingnya kita mengimani Mahdi itu. Namun ketika dalam tradisi Sunni, Mahdi itu berbeda dengan yang dikemukakan Dr. Mazahiri tadi, lebih bersifat konseptual. Padahal dalam beberapa hadis disebutkan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, dalam Sunni kita melihat setiap ada gerakan yang membawa satu perubahan kebaikan, suatu perubahan dari ketertindasan dan lain sebagainya, orang sering mengklaim diri sebagai Mahdi. Kenapa? Karena ketidakjelasan sosok yang harus kita tangkap itu. Misalnya gerakan di Sudan, itu adalah gerakan yang dipimpin oleh seorang ulama yang memberontak, melakukan perlawanan terhadap penguasa yang lalim. Maka gerakannya tiba-tiba muncul menjadi Mahdisme, dan lahirlah negara Sudan. Dalam tanda petik, kalau Ustaz Jalal tadi itu ingin tatbiq syariah, menerapkan syariah, itu diyakini semacam itu. Kenapa? Karena ketidakjelasan sosok. Nah, oleh sebab itu bisa jadi Mahdi dalam konsep yang tidak jelas tadi itu bisa melekat pada siapa saja yang diyakini oleh kelompok tertentu sebagai pembaharu. Ini dipertegas dengan hadis misalnya,
bahwa setiap 100 tahun itu ada seorang pembaru dalam hadis terkenal itu. Nah, bisa jadi dia mengklaim diri sebagai Mahdi. Nah itu, maka tidak heran penggunaan istilah Mahdi itu sendiri dalam tradisi Sunni berkembang dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah ini apa yang ingin saya katakan, so far as I know, to the best of my knowledge, itu bahwa berbeda dengan dalam tradisi ulama Syiah yang merekonstruksi ini menjadi sosok yang jelas. Kalau dalam Sunni itu saya sendiri tidak mengerti sesungguhnya siapa ini. Karena itu tadi bisa melekat siapa saja, pada siapa saja. Pertanyaannya, kenapa ini berbeda? Salah satunya kita tidak bisa pisahkan dari konsep imamah. Imamah Syiah. Kalau Sunni tidak punya konsep imamah. Nah, ini bedanya. Kita tidak bisa memahami misalnya zuhur Imam Al-Muntazar ini kalau kita tidak mengenal konsep ghaibah dalam tradisi Syiah. Bagaimana akan muncul kalau tidak gaib dulu kan? Nah, kita tidak bisa memahami itu. Oleh sebab itu kita mesti memahami sistem atau konsep imamah dalam Syiah. Kalau tidak, kita tidak akan bisa sampai pada konsep Mahdi tadi. Nah, saya merujuk sedikit ke belakang. Kenapa? Jadi gini, dalam Syiah itu kan dari Imam Ali, Hasan, Husain dan seterusnya sampai yang ke-6 dan yang ke-7 kemudian melahirkan perbedaan di situ. Satu madhab yang disebut dengan Ismailiyah. Kemudian kalau dalam tradisi Ithna Asyariyah itu kan yang ke-12 Imam Mahdi ini. Nah, konsep imamah inilah yang menurut saya memiliki konsistensi yang jelas dengan konsep Mahdi. Jadi konsep politik Syiah ini dengan Mahdi tadi menunjukkan konsistensi pemikiran dalam politik tadi. Sebab kalau kan tadi dikatakan tidak ada masa yang tanpa imam. Ketika dikatakan tanpa imam itu, sementara Imam Mahdi sendiri gaib, maka ada keberlangsungan imam. Dan inilah yang suatu saat nanti akan kembali kapan? Yaitu ketika mendekati hari kiamat, hari akhir. Oleh sebab itu saya mengutip salah satu hadis, misalnya hadis tentu saja yang diriwayatkan dari ulama Sunni, la taqumu sa'atu hatta tamla al-ardu zulman wa udwanan thumma yakhruju min itrati aw min ahli baiti may yamla'uha qistan wa adlan kama mali'at zulman wa udwanan. Munculnya Mahdi itu adalah ketika dunia dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Nah, ketidakadilan, kezaliman dan seterusnya ini akan memunculkan harapan lahirnya seorang yang tentu saja berlawanan dengan situasi saat itu. Biasanya kalau dalam tradisi Jawa itu kan disebut dengan Ratu Adil, ya kan? Nah, suatu saat nanti itu seperti itu. Ketika dunia dalam situasi chaos dan seterusnya, ada harapan terhadap munculnya kembali Imam Mahdi. Dan dalam hadis itu disebutkan apa? Min ahli baiti. Dalam hadis lain, min waladi Fatimah, anak Fatimah dan seterusnya. Saya akhiri bahwa sesungguhnya ada kemapanan
dalam pemikiran Syiah ini berkaitan dengan imamah, kemudian kemunculan Mahdi tadi, dan itu konsisten. Tetapi hal serupa tidak saya temukan dalam tradisi Sunni. Meskipun dalam tanda petik ayat-ayatnya mungkin sama, hadis-hadisnya yang dikutip oleh ulama Syiah pun mungkin sama, tetapi mereka tidak begitu tertarik. Salah satunya mungkin nggak ada sistem imam. Barangkali itu mungkin ada komentar dan koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Munir. Sebenarnya anak-anak kita atau kita akhir-akhir ini juga kedatangan film yang hampir mirip dengan Mahdi. Kita nonton film kartun judulnya Avatar. Avatar itu kira-kira gitu. Dunia hancur dikuasai oleh kekuatan api, kemudian muncul avatar yang dia sudah tua, kemudian lahir kembali dan seterusnya. Ujung dari cerita itu dunia kembali menjadi nyaman. Tapi tentu saja seperti Dr. Muzahari bilang, bukan Mahdi itu yang kita harapkan atau yang harus kita percayai, tapi Mahdi yang lebih dari itu. Film lain ada film The Matrix, ada Neo yang mencoba untuk mengakhiri globalisasi. Waktu ada film itu luar biasa hebat. Orang tertidur karena semuanya ada dalam program digitalnya The Matrix itu. Lalu Neo melakukan perubahan dengan belajar spiritual di banyak tempat, dan dia bisa menyelesaikan masalah kehidupan dengan caranya, dengan konsep yang baru. Ini cuma menegaskan bahwa konsep ini dimiliki oleh tradisi, oleh kebudayaan, oleh agama, hampir semua agama, semua tradisi. Pilihannya kembali pada Dr. Muzahari, apakah kita akan mempercayai konsep lain itu, atau kita mencoba mencari, menggali konsep Mahdi sebagaimana Islam menginginkannya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan dengarkan satu pembicara lagi, Dr. Safaqoh. Walaupun sebenarnya saya nanti akan minta izin karena ini sudah jam 4:30, jadi agak susah mungkin tanya jawab lebih dalam tentang ini. Kita persilakan Dr. Safaqoh untuk membicarakan konsep terakhir tentang Mahdi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. با تشکر از سروران مکرم، دانشجویان عزیز و دانشپژوهان که به منظور تحقیق و بررسی یک امر بسیار مهم در یک ماه عزیز و در یک روز ارزشمند دور هم جمع آمدند. Beliau memberikan apresiasi pada ibu dan bapak yang hadir di tempat sekarang ini, bukan sekedar karena hari yang penuh berkah, tapi yang datang untuk membahas, mengkaji dan mengetahui lebih jauh sesuatu yang sebetulnya bukan saja wajib diketahui, tapi darurat dan penting untuk kita semua. همچنین با تشکر از جناب آقای پروفسور جلال‌الدین رحمت و همچنین جناب آقای دکتر منیر که در دانشگاه فضای تحقیق و پیجویی و دانشپژوهی رو در امور خاصه دینی و معارف اسلامی فراهم می‌کنند. Terima kasih beliau pada Ustaz Jalang, Pak Munir, dan teman-teman di Pasca UIN yang punya suasana atau atmosfer ilmiah pengkajian nilai-nilai keislaman, kajian-kajian keislaman yang sangat baik. Mudah-mudahan bisa senantiasa dikembangkan. همچنین از استاد مکرم حضرت آیت الله انصاری، همچنین جناب آقای پروفسور دکتر مظاهری عزیز که در این جمع ارزشمند حضور پیدا کردند و اساتید بنده دوستان رو به فیض رسوندن. Apresiasi beliau juga untuk kedua rekan beliau yang sama-sama datang dari tempat yang jauh untuk bergabung bersama ibu dan bapak, Ayatullah Ansari dan Dr. Mazahiri. موضوع مهدویت یکی از موضوعهایی است که ذهن بشر رو مدت‌های مدید به خودش مشغول کرده و هر فرقه و مکتب و دینی از یک منظر به اون نگاه میکنه و حرفهای جدید و نوعی رو مطرح میکنه.
Mahdiisme ini kata beliau adalah konsep yang sudah sangat tua, bahkan mungkin setua peradaban itu sendiri, setua umat manusia, dan kapanpun orang melihat kembali konsep ini ia akan melahirkan pemahaman-pemahaman dan konsep yang baru. خداوند هنگامی که بشر را آفرید برای سعادت بشر یک مدار و یک برنامه منظمی رو تبیین کرد تحت عنوان دین و آیین زندگی. Ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala sertakan bagi manusia itu aturan yang dapat membawa kehidupan ia sebagai manusia dalam kesempurnaan, kebaikan dan kebahagiaan yang kita sebut dengan agama. برای این سعادت بشر انبیاء الهی رو به عنوان معلمین و راهنمای بشر قرار داد و با هر نبی یک کتاب و یک آیین که منطبق بر فرمان الهی است برای بشر فرو فرستاد. Dan untuk mengajarkan agama itu Allah Ta'ala kirim begitu banyak nabi, dan setiap nabi punya kitab, punya sahifah mereka sendiri yang memberikan pada manusia banyak pelajaran. خداوند برای بشر یک سعادت خواسته. سعادت ها فرقی نداره، اما در مراحل تکمیل عقول بشریت انبیا به طور مرحله به مرحله دین و آیین کاملتری برای مردم آوردن. Ketika Allah Ta'ala menurunkan risalah para nabi, kitab dan sebagainya, ditujukan untuk kesempurnaan kebahagiaan manusia. Kebahagiaan manusia itu cenderung berada pada kesetaraan, pada satu titik yang sama, apa yang disebut bahagia barangkali. Tetapi ketika bicara tentang mengapa diutus para nabi, itu berkaitan dengan kesempurnaan ruhaniyah, kesempurnaan akal, kesempurnaan pemahaman. Dan karena itu Allah Ta'ala utus setiap nabi dalam tingkat-tingkat pemahaman yang berbeda di antara manusia itu. Tetapi setiap masa, setiap zaman, setiap nabi sama-sama membawa manusia pada kebahagiaan. هیچ کدوم از انبیا با هم دیگه تفاوتی ندارن، همه برای سعادت بشر و همه یک فرمان خدا را آوردن، منتها بنا به دوران تطور زمان تکمیل عقول، آیین و شریعت ها کامل تر شده. یعنی فرقی بین ابراهیم و موسی و عیسی در رسالت وجود نداره، همه از ناحیه یک خدا و یک آیین و یک کتاب آمدن. Karena itu untuk kebahagiaan manusia sebetulnya semua nabi mengajarkan yang sama, dari nabi yang dulu sampai Rasulullah SAW menyampaikan hal yang sama, kalimat yang sama dari Allah Ta'ala yang satu. Tetapi untuk perkembangan kesempurnaan ruhaniyah dan pemahaman manusia tadi itu diturunkan sesuai dengan zamannya, dan makin lama makin berkembang menuju arah kesempurnaan yang lebih tinggi lagi. لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ کدوم از انبیا تفاوتی نیست. یک از ناحیه خدا آمده، انتهاش هم سعادت بشر، روش و آیین در یک کتاب. اما در تورات آیینی آمده که تکمیل آن در انجیل آمده. بعد از انجیل تکمیل عقول بشریت، نیاز بشریت به قوانین بیشتر، خداوند قرآن را نازل فرمود. Karena itu beliau sampaikan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak membeda-bedakan satupun di antara para nabinya berkaitan dengan tugas mereka untuk mengajarkan manusia kebahagiaan. Tetapi dalam hal perkembangan zaman, kebutuhan manusia dan perkembangan pemikiran mereka, setiap zaman menuntut pemecahan atas masalah-masalah yang baru. Karena itu di dalam Injil ada hal-hal yang menyempurnakan apa yang ada dalam Zabur sesuai dengan zamannya. Begitu juga Al-Quran menyempurnakan yang terdahulu sesuai dengan tantangan masanya. پس به خاطر همینه در تمام ادیان الهی سه محور مشترک ما داریم.
ابتدا توحید، دوم آیین، سوم معاد. Di semua agama-agama ilahiyah itu ada 3 hal yang sepakat, yang sama. Yang pertama tauhid, keesaan Allah Ta'ala. Yang kedua aturan-aturan agamanya. Dan yang ketiga hari akhir. پس این مجموعه برای سعادت بشره. هدف آفرینش سعادت بشریت. 3 hal itu semuanya ditujukan untuk kebahagiaan umat manusia. تمام آیین‌ها و همه ادیان به این نکته بعد از الوهیت و بعد از رسالت انبیا و ایمان به خدا به اصلاح بشر رأی مشترک دارند. اصلاح بشر یعنی همان مهدویت. Setelah keesaan Tuhan, kemudian syariat, sebelum hari akhir itu, semua agama sepakat tentang perbaikan menyeluruh umat manusia. Nah, perbaikan menyeluruh umat manusia ini yang disebut dengan Mahdiisme. همونجور که در شیعه و اهل سنت در اهل سنت شش رکن برای ایمان به خدا میشمارن که معاد قبلش بحث مهدویته، در تشیع هم امامت یکی از ارکان و مهدویت اختتام امامت متصور و متبلور شده. Sunni, Syiah sama sepakat tentang konsep Mahdiisme ini. Kalau di Sunni dia diletakkan pada pembahasan ma'ad, hari akhir, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari akhir. Kalau dalam Syiah dia bagian yang tidak terpisahkan dari konsep imamah itu sendiri. اساتید من مطالبی رو راجع به کتب ادیان مختلف گفتن. چند تا رفرنس رو من اینجا به صورت صفحه مشخص کردم بیان میکنم. اساتید و دوستان و دانشجویان تقاضا میکنم مطالب رو تحقیقی بیاموزید. حتما مراجعه کنید به این رفرنس ها، ببینید مطالب رو. Beliau akan sebutkan beberapa rujukan dan kiranya ibu dan bapak para mahasiswa di sini, para ustadz bisa mencatatnya supaya bisa ditelusuri, diteliti lebih jauh. در کتاب زبور، کتاب مزامیر، صفحه 37 بند 9 و 12 و 17 و 18 چنین آمده: شریران منقطع خواهند شد و منتظران خداوند وارث زمین خواهند گردید. Ibu bapak nanti lihat di perjanjian lama, ini saya terjemahkan sesuai dengan konteks, di Mazmur halaman 37, sekali lagi cek nanti benar atau tidaknya, ayat 9, 12, dan 17 yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat keburukan itu akan terputus dan orang-orang yang menanti Tuhan akan mewarisi bumi nantinya itu. در کتاب تورات عهد عتیق، در کتاب دانیال پیامبر و اشعیای پیامبر، در سفر پیدایش در رابطه با موعود جهانی این گونه آمده: حقوق نبی فصل 2 بند 3 تا 5. Masih di saya kira perjanjian lama, nanti dicek benar atau tidaknya, tapi di bagian yang bercerita tentang para nabi, secara khusus Nabi Daniel, dalam perjanjian lama itu disebutkan tentang seseorang yang dinanti itu. Beliau bahkan sebutkan bab 2 ayat 3 sampai 5. اگرچه تأخیر بیفتد اما مصلح جهانی برای آمدنش منتظر باشید، البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. Bunyinya begini: meskipun lambat tetapi sang yang meluruskan yang tidak benar di dunia itu akan datang, walaupun lambat, senantiasa tunggu kehadirannya. در تورات اشعیاء نبی فصل 11 بند 1 تا 10 مجددا اشاره به وجود مقدس مصلح جهانی اشاره شده. Di bagian berita-berita dari para nabi bab 11 ayat 1 sampai 10 juga disebutkan. در کتاب عهد جدید که انجیل است آمده در اناجیل اربعه، متی، لوقا، انجیل مرقس و انجیل مرقس، انجیل یوحنا
بشارت‌هایی رو در رابطه با موعود منجی موعود بیان کرده. Untuk perjanjian baru ini rujukannya nanti disebutkan baik Matius, Lukas, Markus maupun Yohanes. انجیل لوقا فصل 12 بند 35 و 36. باز هم خواهش میکنم دوستان دانش پژوهان اینها رو مراجعه کنن ببینن. Nanti Ibu dan Bapak teman-teman pulang ngaji Alkitab. Jadi buka Injil Lukas perjanjian baru bab 12 ayat 35 dan 36. چون دین ما دین تحقیق و پژوهشه. Karena agama kita adalah agama yang didasarkan pada kekuatan dalil yang itu diperoleh dari kajian dan penelitian. اگر چیزی رو بر اساس پژوهش یافتیم همیشه بر ما یادگار خواهد ماند و از اون میتوانیم دفاع کنیم. خداوند خودش فرمود هیچ امری رو بدون تحقیق قبول نکنید. Karena kalau sesuatu itu kita yakini setelah kita teliti, dia akan bertahan lebih lama dalam diri kita. Dan bahkan Tuhan sebetulnya ketika menerima amalan satu hamba, amalan itu diterima kalau hamba itu bisa dalam tanda petik mempertahankan argumentasi amalan yang dia lakukan itu. در انجیل متی فصل 25 بند 31 تا 32. Injil Matius bab 25 ayat 31-32. در کتاب قاموس مقدس صفحه 219 تعریف مستر هاکس آمریکایی 80 مرتبه کلمه پسر انسان رو به عنوان منجی بشریت بیان میکنه. Beliau pindah ke rujukan yang lain, entah namanya apa aslinya, tapi kalau terjemahkan Kamus Suci ditulis oleh Mr. Hacks dari Amerika, halaman 219. Menurut penelitian beliau di Injil itu sebetulnya disebutkan sekitar 80 kali istilah putra manusia yang merujuk kepada sosok yang ditunggu itu. در کتاب مقدس هندوان و برهمانیان در کتاب شاکمونی که از کتاب مقدس هندوان است آمده کشن در لغت هندو به معنای پیامبر اکرم است و تمام پادشاهی دنیا و دولت دنیا به فرزند سید خلائق در دو جهان تمام شود. کسی باشد که بر کوههای مشرق و مغرب دنیا حکم براند. Beliau perkuat dalil dalam agama Hindu juga Brahmana, misalnya ada disebutkan tentang putra raja dua dunia yang akan kemudian menyelamatkan dunia dan menyempurnakan seluruhnya. در کتاب زرتشتیان جاماس نامه صفحه 121 و 122 در رابطه با مصلح جهانی اشاره شده. چون وقت زیغه مطلب رو فقط اشاره میکنن. Memperkuat lagi di Zarathustra kitabnya halaman 121 122. جاماس میگوید که سوشیان نجات دهنده و منجی بشریت خواهد بود. Ada satu sosok namanya Susanis yang akan menjadi penyelamat dunia di akhir zaman. اما در قرآن در 208 مرتبه آیات به اشاره مستقیم یا غیر مستقیم بحث مهدویت رو اشاره میکنه. Secara langsung ataupun tidak, ini kata Pak Munir tadi, Dr. Mazohiri 180, Ayatullah Ansori 200, beliau sebutkan 207. Jadi ayat yang berkaitan dengan konsep Mahdawiyah. Surah Taubah ayat 33, "Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karahal musyrikun." Surat Taubah ayat 33, Allah Ta'ala yang menurunkan Rasulnya dengan petunjuk yang dengannya akan ditampakkan agama yang benar seluruhnya. همچنین و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سوره قصص ayat 5. Surat Al-Qasas ayat 5 yang cerita tentang orang-orang yang tertindas menjadi pewaris bumi. در اینترنت سرچ بفرمایید کتابی با عنوان آیات القرآن فی المهدی تألیف حضرت آیت الله سید صادق شیرازی. Supaya gampang kata beliau, buka saja internet, klik ayat-ayat Al-Quran tentang Al-Mahdi. Nanti keluar termasuk ada buku Ayatullah Shadiq
Sayyid Sadiq Shirazi. Sayyid Sadiq Shirazi yang khusus mengkaji ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan Al-Mahdi. اما در نزد اهل سنت کتب بسیار فراوانی داریم، قریب به 490 کتاب در رابطه با وجود مقدس مهدی در نزد اهل سنت نگاشته شده که یکی از دانشمندان این کتاب رو در یک مجموعه آورده، الامام مهدی عند اهل سنت. Ada satu bagian yang nyambung ke Pak Munir. Maaf saya jadi moderator saja, Pak Beki. Karena tadi disampaikan kalau rujukan di Ahlus Sunnah sepertinya kurang banyak. Kebetulan waktu beliau bicara diminta diterjemahkan, saya terjemahkan. Dan kata beliau sebetulnya ini mungkin yang membedakan orang-orang Syiah itu, karena mereka ngaji buku-buku Ahlus Sunnah. Dan kita berharap sebaliknya begitu, bahwa ulama Sunni juga ngaji buku-buku orang Syiah. Nah kata beliau, di buku-buku Ahlus Sunnah ada 490 kitab, tidak kurang dari 490 kitab yang menulis tentang dan mengkaji tentang Imam Mahdi. علامه رشیدالدین میبودی مفسر اهل سنت در قرن ششم کتابی رو داره در تفسیر قرآن به نام کشف الاسرار. اساتید و دانشجویان حتما با این کشف الاسرار آشنا هستند. در تمام آیاتی که ذکر شده بحث امام مهدی رو روایاتش رو نقل کرده. Dalam tafsir Kasful Asrar dari abad ke-6 misalnya, kata beliau di situ begitu banyak disebutkan rujukan-rujukan tentang Imam Mahdi. همچنین ابوالحسن عبیدالله ابن محمد ابن احمد عسقلانی از اندیشمندان اهل سنت و از محدثین اهل سنت کتاب خاصی رو راجع به امام مهدی عند اهل سنت تمام روایات رو جمع کرده. Beliau sebutkan lagi ulama, tadi tidak disebutkan tapi saya tambahkan karena saya nyontek catatannya. Jadi kata beliau Abul Hasan Ubaidillah Ibnu Ahmad Al-Asqalani. Nah yang tidak ada itu tahunnya tidak beliau sebutkan, tahun 518. Jadi beliau tuliskan juga menulis banyak kitab tentang Imam Mahdi, ulama Sunni. و در شیعه نیز در تمام کتب شیعه امام مهدی علیه السلام با اسم و مشخصات بیان شده که این وجود مقدس قطعا در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و این روایت مورد اتفاق اهل سنت و شیعه است. من انکر خروج المهدی فقط کفر. این روایت رو هم میبودی ذکر کرده، هم عسقلانی، هم در تاریخ بغداد آمده. Mohon maaf kalau terjemahan saya agak bebas sekarang supaya menghidupkan suasana. Kata beliau, tadi beliau sebutkan contoh-contoh orang Sunni yang nulis tentang Imam Mahdi. Tapi kalau di Syiah, kata beliau, bukan hampir, seluruh buku yang ditulis oleh orang Syiah pasti ada Imam Mahdinya. Nah, gitu. Kalau orang Syiah begitu, jadi semua buku yang ditulis oleh orang Syiah pasti ada Imam Mahdinya. Kalau di Sunni mungkin tidak sebanyak itu, tapi kalau orang Syiah, setiap buku yang ditulis oleh orang Syiah pasti ada Imam Mahdinya. Dan karena ini sesuai dengan hadis, kata beliau, barang siapa yang mengingkari zuhurnya Al-Mahdi, dia dihitung kafir. Dan itu disepakati oleh kedua mazhab. پس امام مهدی منحصر به شیعه نیست، به اسلام است. Karena itu Imam Mahdi tidak terbatas pada orang Syiah, tapi itu milik kaum muslimin dan umat manusia seluruhnya. منحصر به اسلام نیست، نسبت به تمام ادیان الهی مشترک است. Dan bukan hanya Islam saja, tapi seluruh agama-agama ilahi. و محور اتحاد و همدلی دوستی تمام مسلمین امام مهدی می باشد. Dan sebetulnya pemersatu yang menjadikan umat bersaudara di antara kaum muslimin seluruhnya, sosok yang sama-sama diharapkan oleh semua adalah Imam Mahdi. و ما انتظار صلح جهانی رو بر اساس تمام مکاتب الهی و مکاتب دیگر یک محور اتحاد داریم و اون امام مهدی است و صلح جهانی رو بر اساس این وجود مقدس آرزو داریم.
Dan kata beliau, Imam Mahdi bukan saja pemersatu mazhab-mazhab dalam Islam, tapi konsep Mahdiisme menanti seseorang yang akan memperbaiki dunia seluruhnya, juga adalah pemersatu umat-umat di seluruh dunia. Berbagai umat, kepercayaan dan agama sama pada konsep yang satu ini. و همچنین دانش‌پژوهان و دانشجویان عزیز برای مسائل مختلف به سیستم‌های اینترنت مراجعه می‌کنند. یک سایتی هست تحت عنوان مؤسسه تحقیقاتی ولی اصر علیه السلام. می توانند عزیزان سوالات و جوابهای خودشون رو پیرامون امام اصر علیه السلام در این سایت بیابند. حتی به صورت آنلاین می توانید سوال کنید، همون لحظه جواب بگیرید. Sambil beliau nulis, secara sederhana kata beliau lagi, segala sesuatu yang dibicarakan, yang sudah dipelajari, yang dibahas, nanti pulang ke rumah, klik di internet dan cari situs ini, karena di situs ini semua pertanyaan tentang Imam Mahdi dibahas. Bahkan ibu dan bapak, teman-teman, mahasiswa, dosen semuanya bisa merujuk langsung, chatting langsung, pertanyaan online langsung dijawab. Begitu aktifnya situs itu dalam penantian Imam Mahdi. Kayaknya memang orang Syiah. Jadi bukan hanya setiap bukunya saja ada Imam Mahdi, tapi bahkan di situsnya pun punya situs khusus. Ibu dan bapak bisa coba, bisa di search di keyword ini. Pertama, pusat research Wali Asr, pusat research Imam Zaman, pusat kajian Imam Zaman, atau keywordnya itu Sayyid Ali Milani. Jadi tokoh ulama ustadz di balik itu Sayyid Ali Milani namanya, bisa di search di internet. Sekarang juga kalau belum diaktifkan kembali. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم و دعا میکنم همه ما عارف و آشنا به مسائل دینی خودمون بگردیم و انشاءالله وجود مقدس امام مهدی را بهتر بشناسیم. Beliau terima kasih dan mengapresiasi kesabaran ibu dan bapak mengikuti acara. Ini tidak beliau sampaikan, tapi dari saya. Maksudnya begini, masa menanti Imam Zaman saja siap, sedangkan seminar 2-3 jam sudah pergi satu demi satu, misalnya. Jadi kata beliau, terima kasih karena ibu dan bapak berkenan bertahan sampai akhir. Makasih, terima kasih. Allah. Terima kasih Dr. Sofah dan Ustadz Miftah. Tentu saja saya minta maaf, tolong sampaikan Ustadz Miftah, kayaknya sudah jam 5 dan bahkan lebih, karena itu tanya jawab, apalagi sudah diberikan alamat websitenya, klik Sayyid Ali Milani, nanti akan ketemu tentang soal Imam Mahdi secara umum. Tentu saja kali lain kita harus buat diskusi ini. Jadi saya minta maaf tidak ada tanya jawab, jadi langsung setelah ini kalau mau langsung tanya jawab, langsung ngobrol dengan 3 tamu kita, dipersilakan. Terlebih lagi ada, tinggal klik Sayyid Ali Milani. Kedepan kita akan buat lagi diskusi seperti ini dengan diskusi yang lebih menarik karena masih ada soal yang panjang. Bagaimana Sunni membicarakan itu misalnya? Apakah ketika semua agama meramalkan ada sosok Mahdi itu lalu semua agama mengklaim, kemudian kalau di sini klaimnya jika Imam Mahdi ada lalu semuanya bersatu? Jangan-jangan karena semua meyakini Mahdi maka semuanya berebut klaim Imam Mahdinya lah yang benar misalnya. Ada banyak hal tentu saja yang akan kita diskusikan setelah ini. Ini sebagai pembuka dan kita patut mengucapkan terima kasih pada Ayatullah Ansari dan yang lainnya karena setiap hari. Maaf, nambahkan saja situsnya tadi syiah.com, shia.com kata beliau. shia.com. shia.com. Jadi itu yang tanya jawabnya cukup di situ. Sekali lagi terima kasih karena kali ini kita mendapatkan pengingatan ada satu hal yang harus kita bicarakan tapi lupa dibicarakan, yaitu tentang masa depan, tentang Mahdi. Saya mohon Ustaz Miftah
Mungkin kita akhiri dengan doa. Mohon Ayatullah untuk berdoa. Kemudian sampaikan permohonan maaf karena sudah sore dan mungkin tidak ada tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. من فارسی میگم شما ترجمه کنید. خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما. Semoga Allah Ta'ala mempercepat kehadiran Imam Mahdi. تعجیل بفرما. آمین بگید. Amin. Islam wa muslimin پیروز بفرما. Memberikan kemenangan pada Islam dan kaum muslimin. همه ما رو از سربازان صدیق و یاوران پیامبر و معصومین قرار بده. Semua kita dijadikan pengikut dan tentara yang sejati, yang tulus dari Rasulullah dan keluarganya. خدایا در این روز بزرگ جمعه، روز میلاد امام زمان، زیارت کربلا، نجف، کاظمین، سامرا نصیب بفرما. Pada hari Jumat dan hari yang penuh berkah, hari lahir Imam Mahdi, kita sama-sama berdoa semoga dituliskan di antara para peziarah keluarga Rasulullah ke Madinah, Najaf, Kufa, Karbala, Kazimain dan Samarra. آمین. خدایا ما رو با پیامبر محشور بفرما. Gedungkan kami bersama Rasulullah SAW. خدایا ما رو با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرما. Bangkitkan kami bersama keluarga Rasulullah SAW. خدایا ما رو اهل بهشت قرار بده. Jadikan kami penghuni surga. خدایا ما رو اهل قرآن قرار بده. Jadikan kami orang-orang yang mencintai Al-Quran. خدایا ما رو اهل نماز و روزه قرار بده. Orang-orang yang rajin menunaikan dan mencintai sholat dan puasa. خدایا ما رو از یاران ماه رجب، شعبان و رمضان خدا قرار بده. Semoga Allah telah menjadikan kita para pecinta bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. خدایا رحمتت رو نازل بفرما. Turunkanlah rahmatmu ya Allah. خدایا بلا رو از مسلمانان برطرف بفرما. Lepaskan kesulitan kaum muslimin. خدایا عاقبت همه ما رو ختم بخیر بفرما. Berikan kami husnul khatimah. 5 تا صلوات. 5 kali اللهم صل على Muhammad wa آل محمد. اللهم صل على آل محمد. اللهم صل على آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على Terima kasih.